శ్రీ శ్రీ చైతన్య চরিতামৃত आदि लीला अष्टम परिच्छेद আমরা আলোচনা করছিলাম। যাদের মধ্যে কৃষ্ণের প্রতি অহৈতুকী ভক্তি আছে তাদের শরীরে সমস্ত সদ্গুণগুলি এসে আশ্রয় করবে। কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্গুণ 50 সে সব গুণের তার শরীরে নিবাস। ভগবানের মধ্যে সাধারণ গুণগুলি যে 50টা আছে সেই গুণগুলো প্রতি জীবের মধ্যে বিন্দু বিন্দু পরিমাণে থাকে, কিন্তু যারা ভগবানকে আশ্রয় করে ভক্তময়ী জীবন যাপন করবেন তাদের মধ্যে এগুলো বেশি করে থাকবে, একটু বেশি করে থাকবে, পরিমাণে বেশি থাকে। এটা বলতে চাচ্ছেন সেই বৃন্দাবনে মহাযোগ পীঠে শ্রী গোবিন্দ দেব বিরাজমান। বৃন্দাবনে মহাযোগ পীঠে শ্রী গোবিন্দ দেব বিরাজমান হচ্ছেন। তার প্রধান সেবক শ্রী হরিদাস পণ্ডিত তার শরীরে এ সমস্ত সদ্গুণগুলি আছেন বলে বলছে। বৈষ্ণবের যে 24টি গুণ পরিপূর্ণভাবে তার মধ্যে রয়েছে বলছেন, ওই হোক না 24-26। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वैः गुणैः तत्र समासते सुराः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनासति धावतो बहिः। भागवते पंचम स्कंदे बोलছেন শ্রীকৃষ্ণের যাহার কেবলা ভক্তি আছে সমস্ত গুণ সহিত দেবতা বর্গ তাহাতে অবস্থিত। যিনি হরিভক্তিবিহীন তাহার মন সর্বদা আসদ বহির্বিষয়ে ধাবিত হয়, তাহার পক্ষে মহৎ গুণ সকল অসম্ভব। এটা মহাদেব বলছেন পার্వతీ దేవికి, তাই না? ఇక్కడ కవిరాజ గోస్వాముల వారు చైతన్య మహాప్రభు యొక్క సన్యాస అనంతరము చేసే లీలల్ని వర్ణించమని చెప్పి బృందావనములో మహాప్రభు భక్తులందరూ కూడా ఆయన్ని పట్టుకున్నారట, ప్రార్థించారు. అప్పుడు అంటున్నారు ఆయన, గోవిందుడు సకల దేవతలకు అధిదేవత, ఆయన బృందావనముకు అధీశ్వరుడు. మహాయోగ పీఠములో ఆయన నిత్యము కల్పద్రోమ కింద చక్కగా విరాజులుతోంది. దివ్యద్ బృందారణ్య కల్పద్రుమాద శ్రీమద్ రత్నాగార సింహాసనస్థౌ శ్రీ శ్రీ రాధా శ్రీల గోవింద దేవౌ ప్రేష్ఠాదిభి సేవ్యమానౌ స్మరామి. రాధకృష్ణుడు చక్కగా రాధాదేవితో పాటు విరాజిల్లుతూ తన యొక్క పార్షదుల ద్వారా సేవపడుతూ ఉంటాడు. అటువంటి భగవంతుడి యొక్క పరిచర్య సేవ ఎంతో మహద్వైభవంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆయన యొక్క దివ్యమైనటువంటి సంభారములతో పదార్థములతో అలంకరణములతో ఆయన సేవ జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెబుతూ అక్కడ ఉండేటి ఒక మహాంతు పూజారి, ఆయన పేరు హరిదాస పండితుడు. ఆయన చరిత్ర చెబుతూ ఆయనలో సర్వ సద్గుణములు ఉన్నాయి. వైష్ణవుడు 26 సద్గుణములు ఆయనలో పరిపూర్ణంగా ఉన్నాయి అన్నమాట. అంతేకాకుండా భగవంతుడిలో సామాన్యముగా ఉండే 50 లక్షణములు 50 గుణములు అవన్నీ బిందు బిందు పరిమాణం సకల జీవులలో ఉంటాయన్నమాట. కానీ ఎవరైతే భక్తి పరాయణ హరిభక్తి పరాయణలో వాళ్ళల్లో ఆ గుణములు కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి. సుంతి తిరిగేసి যাবে తెలుగు বাংলা কাছাকাছি, বুঝলেন? ভক্তুর যোগ দিলে বাস এসে যায়। ফলো করুন, ভালো করে ফলো করুন। হ্যাঁ, যাক, తర్వాత ఏమైందిట, ఆ విధముగా హరిభక్తి పరాయణ వాళ్ళ శరీరములో ఈ గుణములన్నీ కూడా కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఆయన చెబుతూ భాగవతం 5వ స్కందములో సదాశివుడు పార్వతీదేవి చెప్పాడు అన్నమాట. కృష్ణుడు యందు ఎవరికైతే కేవల భక్తి ఉందో, కృష్ణుడు యందు ఎవరికైతే కేవల భక్తి, అహైతుక భక్తి, శుద్ధ భక్తి ఉందో వాళ్ళ శరీరములో సమస్త దేవతలు సద్గుణములతో పాటు అక్కడ విహరిస్తూ ఉంటారు. ఎవరికైతే హరిభక్తి లేదో వాళ్ళ గుణాలు ఉండి ఏ లాభం, గుణాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? హరిభక్తి లేకపోయినట్లయితే ఆ గుణములన్నీ కూడా తనకి లోకానికి ధ్వంసానికి కారణమవుతూ ఉంటాయి. ఎంతమంది
రాజుడు అసుడు చిత్రం చూడలేదు. వాళ్ళందరూ మామూలు వాళ్ళ, గొప్ప గొప్ప తపో సంపన్నులు, ధార్మిక పరాయణులు, నిష్ఠాగరిష్ఠులు. అయినప్పటికీ భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడయందు, శ్రీహరి యందు ఐకాంతిక భక్తి లేని కారణముగా వాళ్ళు పొందిన వరములే వాళ్ళకి శాపాలైపోయాయి. আর বলছেন পণ্ডিত গোসাইর শিষ্য অনন্ত আচার্য কৃষ্ণ প্রেমময় তনু উদার সর্ব আর্য তাহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ তার প্রিয় শিষ্য ইহ পণ্ডিত হরিদাস। সেই অনন্ত আচার্য মহাপণ্ডিত ছিলেন পণ্ডিত হরিদাসের পরিচয় ও গুরু পরম্পরা। যখন যে যার সম্বন্ধে বলা হয়েছে হরিদাস পণ্ডিত বলে, তার গুরুদেব কি, তার গুরু পরম্পরাটা কি বলছেন। পণ্ডিত গোসাই কোন পণ্ডিত? নিশ্চয়ই মধু পণ্ডিত হবে। গোবিন্দ, গোবিন্দ কার জাতি দেবতা? রূপ গোস্বামীর। গোপীনাথ, 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 গোপীনাথের পণ্ডিত সবাই শ্রী গদাধর পণ্ডিত দিদি। সেখানে আমার মতো মূর্খ লোক উল্টো পাল্টা ব্যাখ্যা করে বলে বৈষ্ণবগণ কৃপান্বিত হয়ে এখানে লিখে দিয়েছেন। এখানে পণ্ডিত বলতে কে? গদাধর পণ্ডিত। প্রথম ওইটাই মনে করলাম, কিন্তু গদাধর পণ্ডিত বৃন্দাবনে গোপীনাথ সেবা করতেন। রূপ গোস্বামীর আমি কি বললাম? গদাধর পণ্ডিতের ওখানে কান ব্যথা। গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন শ্রী অনন্ত আচার্য। অনন্ত আচার্য তিনি কৃষ্ণ প্রেমময় তনু উদার সর্ব আর্য, সবার দ্বারা পূজিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তার অনন্ত গুণ, তার নাম অনন্ত আচার্য। অনন্ত গুণ তার মধ্যে রয়েছে। কে করতে পারে? হ্যাঁ, থাকতে পারে। কত চরিত্র আছে, কত মহাপ্রভুর ভক্তরা, কত বাবা। হ্যাঁ, ওই তাহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ, তার অনন্ত গুণ কে প্রকাশ করতে পারে? তার প্রিয় শিষ্য এই పండిత్ హరిదాస్ పండిత్. ఈ రాధా గోవిందుడు యొక్క మందిరము యొక్క పూజారి పండితుడు, ఆయన గురి పరంపర చెబుతున్నారు. గదాధర పండితుడు తెలుసు, అందరికీ తెలుసు కదా, మహాప్రభు యొక్క శక్తి అవతారం. ఆ గదాధర పండితుడు యొక్క ప్రియ శిష్యుడు అనంత ఆచార్యుడు. ఆ అనంత ఆచార్యుల్లో భగవంతుడి యొక్క అనంత గుణములు ఉన్నాయిట. ఆ గుణములు ఎవరు కూడా చెప్పలేరు. కృష్ణ ప్రేమమైతే నా శరీరము కృష్ణ ప్రేమమేము, మనదా పాంచభూత శరీరము కామక్రోధ రోగములతోటి రోగాలతోటి నిండి ఉంది మన శరీరం. కానీ ఆయన యొక్క శరీరం కూడా భగవత్ ప్రేమమయ శరీరము, కృష్ణ భక్తిమయ శరీరం అవుతుంది. ఉదారుడు, సర్వ ఆరుడు, అందరి చేత పూజింపబడేవాడు. ఆయన గుణములు అనంత గుణములు ఎవరు చెప్పలేరుట. అన్ని గుణములు ఆయనకున్నాయి. ఆయన యొక్క ప్రియ శిష్యుడే ఈ హరిదాస పండితుడు. చైతన్య నిత్యానందే తార పరమ విశ్వాస, చైతన్య చరితే తార పరమ ఉల్లాస్, వైష్ణవేరు గుణగ్రాహి నా দেখে দোষ, কায় মনোবাক্যে করে বৈষ্ণবে সন্তোষ। এই হরিদাস পণ্ডিতের মাহাত্ম, তার গুণ বলছেন, তার একমাত্র চৈতন্য নিত্যানন্দের তার পরম বিশ্বাস। ভক্তি তাকে বিশ্বাস থাকা দরকার। ভক্তি বিশ্বাস পার্থক্যটা কি? আর ভক্তি তো পূজা করে বুঝো, বিশ্বাস ইনি গদাধর পণ্ডিত, মহাপ্রভুর নিত্য সঙ্গী, যে মহাপ্রভুকে না ছেড়ে যাও বলে খ্যাত সন্ন্যাস তিনি গ্রহণ করে পুরীতে দেখে গেলেন। সেই গদাধর পণ্ডিতের শিষ্যর শিষ্যুর শিষ্য। আর চৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ তার প্রগাঢ় বিশ্বাস। আর চৈতন্য চরিত শুনলে তার পরম উল্লাস। মহাপ্রভু সম্বন্ধে বলতে গেলেও তার উল্লাস, আর শুনতে গেলেও উল্লাস। আমরা বলতে চাই কিন্তু শুনতে চাই না, উল্লাস। আর বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী, বৈষ্ণবের
যে যে ভালো ভালো গুণ আছে সেগুলো তিনি দর্শন করতেন, দোষ দেখতেন না। কিন্তু আমরা সব দোষ দেখি, গুণটা দেখতে চাই না। মানুষের মধ্যে কোন দোষ থাকতে পারবি, একটা গুণ থাকে না, আমি বেগুন নাকি। ওই আচার্যদেব পাঠালেন যুধিষ্ঠির মহারাজকে, বাছা তুমি বেকালের মধ্যে আমাকে একটা দোষবান ব্যক্তি, একটা ব্যক্তিকে নিয়ে আসো। দুর্যোধনকে বললেন তুমি একটা গুণবান ব্যক্তি নিয়ে আসো। সারাদিন ঘুরে ঘুরে দুইজন হাত খালি হাতে চলে এলো, আর দুর্যোধনকে কোনো গুণবান ব্যক্তি পেল না। যুধিষ্ঠির মহারাজ 3 সজ্জন ব্যক্তি বলে তার কোনো দোষ ব্যক্তি পেল না। এইরকম আত্মভাব অসিত জগৎ, নিজে যেরকম সেই রকম। কিন্তু এই ঠাকুর হলেন তিনি পরম বৈষ্ণব, আর প্রত্যেক জীবের মধ্যে গুণগুলি গ্রহণ করেন। পরম বৈষ্ণবের মহাভাগবতের লক্ষণ এটা, দোষ দেখে না। তো তাই বলি দোষকে প্রশ্রয় দেয় না, তাই বলে আমি দোষগুলো করবো, মানবেন? প্রশ্রয় দেওয়া আলাদা, না দেখা আলাদা, তাই না? যাক, এইভাবে তিনি কায় মনোবাক্যে করে বৈষ্ণবের সন্তোষ, অন্তরে বাহিরে সমব্যবহার, তার প্রত্যেক বৈষ্ণবগণকে সবসময় সন্তোষে রাখেন। নিরন্তর শুনিতে হো চৈতন্য মঙ্গল, তাহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণব সকল। এই হলো পূজারী লক্ষণ। পূজারী শুধু গাড়ি পূজা করে ছেড়ে দেবে তাই না, ভাগবত গ্রন্থ আলোচনা করতে হবে। তিনি কি করতেন? নিরন্তর চৈতন্য মঙ্গল বলতে চৈতন্য ভাগবত, বৃন্দাবন ঠাকুরের রচিত চৈতন্য ভাগবত তিনি নিরন্তর পাঠ করতেন। তিনি পাঠ করার সময় আশাপাশে ভক্তগণ এসে শ্রবণ করতেন, যেন তাহার প্রসাদে, তার অনুগ্রহে বৈষ্ণবগণ সেই মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ কথাটা শ্রবণ করতেন। যারা বান্দরের তলা যাবো কোথায়? একমাত্র হেলমেট পরে যেতে হবে ভেতরে। না না, নতুন গোবিন্দ মন্দিরে, নতুন গোবিন্দ হ্যাঁ মন্দিরে। আচ্ছা আচ্ছা, পুরোনোটাই সে পাঠ করবে, পুরোনোটা তো বড় মাটি দেখ ভালো। এরকম কথা আধ্যাত্মিক బ్రజవాసిరా কিছু বলা যাবে না। హరే కృష్ణ. ఈ విధముగా ఆయన గదాధర పండితుడి యొక్క శిష్యుడు గారి శిష్యుడు, ఆయన మహా పండితుడు, మహా వైష్ణవుడు. నిరంతరము చైతన్య మహాపురు నిత్యానంద ప్రభుల యందు ఆయనకి ప్రగాఢ విశ్వాసం ఉంది. కాయమనోవాక్యములతోటి ఆయన వైష్ణవులకు సంతోషం కలిగజేస్తూ ఉంటాడు. ఆయన అందరిలో కూడా గుణములనే తప్ప దోషములను చూడట. మహాభాగవత లక్షణం అన్నమాట. ఏ విధంగా అయితే చెబుతూ ఉంటారు, ఊరికే ఉదాహరణ చెబుతుంటారు, హంసలుట పాలని గ్రహించి నీళ్లు వదిలిపెడుతూ ఉంటాయి, కానీ పరమహంసలు నీళ్లు కూడా పాలుగా తయారు చేసి వాళ్ళు తాగుతారు. హంసలంటే జగత్తులో ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి గుణములని గ్రహించి దోషములు పెడుతూ ఉంటారు, కానీ పరమభాగవతోత్తములు దోషంలో కూడా గుణాన్ని చూసి వాళ్ళు తీసుకుంటూ ఉంటారు. మనం చెప్పిన ఉదాహరణ, కైకేయి వారం అడిగి రామచంద్రుడు బయటికి పంపించేసింది వనానికి, కానీ భగవద్భావం తెచ్చుతారట, అది కూడా మహాసహాయం చేస్తుంది రామచంద్రమూర్తి యొక్క లీలకి. కైకేయి లేకపోయినా, రావణాసుడు లేకపోయినా రామాయణం లేదు, కైకేయి లేకపోయినా రాముడు వనవాసం లేదు. ఆ విధంగా పరమభాగవతోత్తములు ప్రతి దాంట్లో కూడా మంచిని చూస్తూ ఉంటారట. ఈ విధంగా ఆయన అందరిలో కూడా మంచిని చూస్తూ దోషములు చూడటం అన్నమాట. ఆయన త్రికరణ శుద్ధిగా వైష్ణవుడికి ఆనందం కలుగజేస్తూ ఉంటాడు. నిరంతరము ఆయన గోవిందుడు యొక్క అర్చన అయిపోయిన తర్వాత కూర్చొని చైతన్య మంగళము అంటే దాని పేరు చైతన్య భాగవతం అన్నమాట. ఆ చైతన్య భాగవతం పూర్వం పేరు చైతన్య మంగళం ఉండేది. అది లోచన సాకులు ఇంకొక చైతన్య మంగళం రాసిన కారణముగా నారాయణీదేవి బృందావన సాకులు వారి తల్లి ఆ పేరును మార్పించి చైతన్య భాగవతం పెట్టిందనమాట. కాబట్టి చైతన్య భాగవతం చదువుతూ ఉండేవారిట. ఆయన యొక్క అనుగ్రహం వలన చుట్టుపక్కల ఉన్న వైష్ణవులు కూడా వచ్చి చైతన్య మహాప్రభు యొక్క చరిత్రను వాళ్ళు వింటూ ఆనందం పొందుతూ ఉండేవారు. কথা ই সভা উজ্জ্বল করে যেন পূর্ণ চন্দ্র
নিজ গুণ মাত্র নিজ গুণামৃতে বাড়াই বৈষ্ণব অনন্ত তেহ অতি কৃপা করি আজ্ঞা দিলাম রে গৌরাঙ্গের শেষ লীলা বর্ণিবার তরে। সেই সভায় এরকম আস্তে আস্তে সেই রকম গুণবান ব্যক্তি যখন পাঠ করেন তখন সভাটা উজ্জ্বল প্রকাশ, মানে অনেক লোকের দ্বারা সব ভর্তি হয়ে থাকতো। তিনি পূর্ণচন্দ্রের নাই বসে ওই ব্যাসাসনে সুন্দর করিয়া মহাপ্রভু লীলা কীর্তন করতেন। আর নিজ গুণামৃতে বাড়াই বৈষ্ণবের আনন্দ, তার যে অলৌকিক গুণের দ্বারা যারা শ্রবণ করছে তাদের আনন্দটা বাড়াতেন। বক্তার মধ্যে এরকম লক্ষণ থাকা দরকার। নেরস মতো কি একটা পড়ে গেলাম তা শুনবে না, বললে তখন তারাও শুনবে, শোনার তখন ওই আনন্দটা বাড়বে, কারণ তো বস্তুটা তার বুঝতে পারবে। তাহলে কি শুনলাম, কি পড়লো, পড়ে গেল, শুনে গেল, কিছু হলো না, কিন্তু কিন্তু শুনে যাচ্ছে। কিন্তু এই সভায় তার যে ব্যাখ্যা, তার বলার কায়দা, এইগুলি তারা বৈষ্ণবগণ সব আকৃষ্ট হয়ে পরমানন্দ লাভ করতেন। আর তেহ অতি কৃপা করি আজ্ঞা দিল মোরে, তিনি কৃপা করিয়া আমাকে আজ্ঞা দিলেন। কাকে? পূজ্যপাদ কবিরাজ গোস্বামীকে। কি বললেন? গৌরাঙ্গের শ্রেষ্ঠ লীলা বর্ণিবার তরে। ঠাকুর যেটা লিখে নেই, বর্ণনা করে নেই, সেই মহাপুরুষ সন্ন্যাসের পরবর্তী লীলাগুলো আপনি কৃপা করে এগুলো বর্ণনা করুন বলে আজ্ঞা দিলেন। কে? హరిదాస్ పండిత్. కాకే కవిరాజు గోస్వామికి. ఆ విధముగా ఆయన వైష్ణవులకు గుణగ్రాహి కాబట్టి నిరంతరం భాగవత చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఆ భాగవతం చదువుతుంటే అందరూ వినేవారిట. ఆయన ఏ విధంగా చదివేవాడు అంటే అక్కడ మండపం వయసు నిండిపోయేదిట. చక్కగా ఆయన చంద్రుడిలాగా మిగతా దర్శకులో కూర్చున్నారు అన్నమాట. చక్కగా వ్యాసం మీద కూర్చుని ఆయన చదువుతూ ఉంటే అందరూ కూడా శ్రద్ధగా వినేవారిట. ఆ విధముగా వాళ్ళలో ఆనందం అనుభవిస్తూ ఉండేవారు. ఈయన కూడా వెళుతూ ఉండేవారు కవిరాజు గోస్వామి. ఒకరోజు ఈయనని ఆజ్ఞాపించారుట, కృపాకురి ఏదైనా మనకి వైష్ణవులు ఒక సేవ చెప్పారే అంటే మన ఎందుకు కృప కలిగి చెప్పిన వాళ్ళని మనం ఆలోచించదు తప్ప పొద్దున సమయం నాకే పని చెప్తూ ఉంటారు అనుకుంటే అక్కడ మనకి అది పని అయిపోతుంది తప్ప సేవ అవ్వదు. ఈ విధంగా చెప్పేటప్పటికీ కృపతో చెప్పారు. ఏమిట? అయ్యా, చైతన్య భాగవతములో భగవంతు మహాప్రభు యొక్క నవద్వీపులన్నీ కూడా చక్కగా వర్ణించారు ఆయన ఠాకుల వారు. ఇంకా మహాప్రభు యొక్క అంచనీలో ఉండిపోయింది. చైతన్య మహాప్రభు సన్యాసం తీసుకున్న తర్వాత ఆయన ఏ విధముగా లీలలు చేశారో అవన్నీ కూడా చక్కగా వర్ణించండి. మీ బోటి పండితులు భక్తులు వర్ణిస్తే ప్రమాణంగా ఉంటుందని చెప్పి ఆయన అడిగారనమాట, ఆజ్ఞాపించారట. గౌరాంగేర్ శ్రేష్ఠిలా వర్ణివారు తొరే కృపా కొరి ఆజ్ఞా దిలేను మోరే. కాశీశ్వర গোসাইর শিষ্য গোবিন্দ গোসাই, গোবিন্দের প্রিয় সেবক তার সমনাই। ওই একই আদেশকারী ভক্তগণের পৃথক পরিচয়। একই আদেশ দিলেন, সবাই ইচ্ছা মহাপ্রভু, তার পরবর্তী জানতে ইচ্ছা মহাপ্রভু কিভাবে নীলাচল ধামে ছিলেন, সংকীর্তন কিরকম প্রচার করলেন, কিভাবে জগৎ থেকে চলে গেলেন, এ সমস্ত কিছু জানার জন্য ভক্তের উৎকণ্ঠা। আর দেখে তো পাঠ ছেড়ে দিলে কি করে হয়? রামায়ণটা উত্তরাখণ্ডে যদি না পাঠ করলে তার পরবর্তীকালে কি হবে? রামের চলে গেল, তারপরে কি হবে জানতে হবে তো। সেই জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু যে বৃন্দাবন নবদ্বীপ লীলা শেষ হয়ে গেছে, সন্ন্যাস একটা বললেন, তারপরে কি হলো জানার জন্য উৎসুকতা তাদের মধ্যে হয়েছে। সেজন্য শুধু হরিদাস পণ্ডিত না, তার যে কাশীশ্বর গোসাইয়ের প্রিয় শিষ্য গোবিন্দ গোসাই, তিনি গোবিন্দ মন্দিরে তিনিও সেবা করতেন, তিনিও এ কথা বললেন। যাদবাচার্য গোসাই শ্রীরূপের সঙ্গী, চৈতন্য চরিতে দেহ অতি বড় রঙ্গী। আরেকজন আছেন রূপ গোস্বামীর সঙ্গে থাকতেন যাদবাচার্য, তিনিও চৈতন্য চরিতম শ্রবণ করে আনন্দ লাভ করতেন। পণ্ডিত গোসাইয়ের শিষ্য ভূগর্ভ গোসাই, গৌর কথা বিনা তার মুখে অন্ন নাই। ఇంకొక ఆయన భూగర్భ పండితుడు భూగర్భ గోస్వామి, আমাদের মধ্যে তার সমাধি আছে। সেই পণ্ডিত গোসাইয়ের শিষ্য যে ভূগর্ভ গোসাই,
তিনি তার মুখে গৌর কথা ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না। সেটা ওই একান্তিক একবারে মহাপ্রভু একান্ত ভক্ত। ইনু বললেন আর তার শিষ্য গোবিন্দ পূজক চৈতন্য দাস, গোবিন্দ পূজক চৈতন্য দাস, মুকুন্দানন্দ চক্রবর্তী প্রেমী কৃষ্ণদাস, আচার্য গোসাইর শিষ্য চক্রবর্তী শ্রীবা শিবানন্দ, নিরবধি তার চিত্তে শ্রী চৈতন্য নিত্যানন্দ, আর যত বৃন্দাবনে বৈশে ভক্তগণ, শেষ লীলা শুনিতে সবার হইল মন। এইভাবে যত যত মহাৎ ভক্তি পরম ভাগবতোত্তম যারা আছেন তারা সবাই হৃদয়ের মধ্যে অভিলাষ মহাপ্রভুর গৌর হরির যে পুরী ধামের লীলা শ্রবণ করিবার জন্য সবাই ধরেছে। এইভাবে বৈষ্ণবের মোরে আজ্ঞা করিলা সবে করুণা করিয়া, তা সবার বলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া। কত বড় কথা বলছেন। সবাই আমাকে ধরেছেন লেখার জন্য, তাদের কথায় আমি লেখা শুরু করেছি নির্লজ্জ হয়ে। লজ্জা কেন থাকতে? ভগবত কথা লিখতে হবে লজ্জা কেন? মহাপ্রভুর লীলা, চৈতন্য লীলা, শেষ লীলা বর্ণনা করতে গেলে কত তার পারমার্থিক ফল অথবা বৈষ্ণব অনুগ্রহ অথবা তার থাকা দরকার, কম নাকি? তাহলেও তার দৈন্য, বৈষ্ণবের দৈন্যটা ভূষণ, যেন আমার মধ্যে যোগ্যতা না থাকলেও তাদের কথায় আমি লেখা শুরু করেছি। লিখতে পারবো কিনা? আমি তো প্রত্যক্ষ দর্শন করি নেই, কি করে লিখবো? প্রমাণিক গ্রন্থ কিছু আছে, কৃষ্ণের সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ মধ্যে রয়েছে, খালি ভাগবতে না অন্য পুরাণে। লিখতে গেলে এইদিকে ওদিকে দেখে শুনি দিয়ে লেখা যায়, কিন্তু গৌরহরি কথা পাবে কোথায়? কিন্তু আমি ওদের কথায় আমি নির্লজ্জ হয়ে লেখা শুরু করলাম। বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাইয়া চিন্তিত অন্তরে, মদন গোপালে গেলাম আজ্ঞা মাগিবারে। এইভাবে বৈষ্ণবের কথাটা আমি, ওদের কথা না মানলে কি করায়? বৈষ্ণব কোন কাজ বললে কাজ করার জন্য চেষ্টা তো করতে হবে। সেই জন্য আমি সংকল্পিত হয়ে সেই মদন গোপাল মন্দিরে গেলাম। তারপরে কি হলো భగవానికి కృప తగిన వారు పరే ఆలోచన కొరకు. దాని తర్వాత ఏమైందిట, ఇంకా ఆయన చక్కగా గోవింద మందిరములో ఉపన్యాసం చెప్పేవారు. అక్కడ వినేటువంటి భక్తులందరూ కూడా మహాప్రభు యొక్క పూరీధామం వచ్చిన ఆయన లీలలు, సన్యాసానంతరం వచ్చిన లీలంతా కూడా వినడానికి చాలా ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నారట. సగసగా చెబితే ఏముంటుంది, ఒక వ్యక్తి చరిత్ర మనం పూర్తిగా విన్నట్లయితే చివరిదాకా పూర్ణం అవుతుంది. కానీ బృందావన సభలో సగమే చెప్పారు కాబట్టి మీద కూడా వినాలి, అలరదాయ లోపల కుతూహలం ఉండిపోతుంది అనమాట. కాబట్టి అందరూ కూడా ఆయన అడిగారట వ్రాయమని చెప్పి. ఇంకా ఏమిట, ఆయన ఒకటి ప్రథమంగా చెప్పారు ఎవరు, హరిదాస పండితుడు. ఒక ఆయన కాశీశ్వరుడు పండితుడు యొక్క శిష్యుడు గోవిందు గోసాయి, ఆయన కూడా గోవింద దేవుడి యొక్క ప్రియ సేవకుడు. ఆయన కూడా చెప్పాడు. ఈ విధంగా యాదవాచార్యులు శ్రీరూప గోస్వామితో ఉండేవారు. ఆయన చైతన్య చరితామృతం అంటే చైతన్య చరితం అంటే మహా ఇష్టం, ఆయన కూడా అడిగారు. ఇంకా గోసాయి పండితుడి యొక్క శిష్యుడు భూగర్భ గోస్వామి, ఆయన కూడా అడిగారు. ఈ విధంగా భూగర్భ గోస్వామి, ఇంకా గోవిందు పూజకు చైతన్యదాస్, ముకుందానంద చక్రవర్తి, ఆచార్య గోసాయి, కృష్ణదాస్ చక్రవర్తి, శివానంద చక్రవర్తి, వీళ్ళందరూ కూడా అయ్యేటప్పటికీ సరే అని చెప్పి లోపల నాలో ఎటువంటి పాండిత్యము గుణములు లేదా చైతన్య మహాప్రభు చరిత్ర తెలియకపోయినా కూడా నేను రాయడం కోసం ప్రారంభించాను అనుకున్నాను. వాళ్ళు ఎటువంటి గుణములు లేవు. ఎవరున్నారు? కవిరాజ గోస్వామి సాక్షాత్ గోవింద నామతో రాశాడు. ఆయన అర్థమైనట్టున్నారు నాలో యోగులని చెప్పి దైన్యం వైష్ణవ భూషణం అనమాట. ఆ విధంగా అనుకోండి నేనేం చేశానట, వైష్ణవుడు యొక్క ఆజ్ఞ కూడా లోపల ఆలోచన చేస్తూ ఆయన మదన గోపాల్ దగ్గర వెళ్ళాట. మదన గోపాల్ ఆజ్ఞ పొందడం కోసం అని చెప్పి మదన గోపాల్కే ఇక్కడ మదన గోపాల్ వద్ద మదన మోహన్ మదన గోపాల్ मदन गोपाल अद्वैताचार्य प्रतिष्ठित विग्रह और सनातन गोस्वामी मदन मोहन, দুটো মধ্যে কি আছে কি জানি।
বলতে পারবেন? যাক, ছোট অল্প অল্প করে দিয়ে এভাবে তিনি গেলেন আজ্ঞা মাগেবারে। দর্শন করি কইল চরণ বন্দন, গোসাই দাস পূজারি করে চরণ সেবন। প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল, প্রভু কণ্ঠ হইতে মালা খসিয়া পড়িল। সর্ব বৈষ্ণব গণ হরিধ্বনি দিল, গোসাই দাস আনি মালা মোরে গলে দিল। আজ্ঞা মালা পাইয়া আমার হইল আনন্দ, তাহাই করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ। এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদন মোহন। দুই একই ব্যক্তি, কোন কোন জায়গায় মদন গোপাল বলছে, কোন কোন জায়গায় মদন মোহন বলছে। এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদন মোহন, আমার লেখন যেন সুখের পঠন। সেই লিখি মদন গোপাল মোরে যে লেখায়, কাষ্টের পোতলে যেন কোহকে না চাই। কোলাধি দেবতা মোর মদন মোহন, যার সেবক রঘুনাথ রূপ সনাতন। বৃন্দাবন দাসের পাদ পদ্ম করি ধ্যান, তার আজ্ঞা লইয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ। চৈতন্য লীলাতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস, তার কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ। মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুই বিষয়ে লালস, বৈষ্ণব আজ্ঞা বলে করি এতে কো সাহস। শ্রীরূপ রঘুনাথ চরণের এই বল, যার স্মৃতি সিদ্ধ হয় বাঞ্ছিত সকল। শ্রীরূপ రఘునాథ పదే జారో ఆస్, చైతన్య చరితామృత కొహే కృష్ణదాస్. ఈ విధముగా నేను మదన గోపాలు వెళ్ళినప్పటికీ ఆ మదన గోపాలు పూజేసండి, ఒక ఆయన పూజ చేస్తున్నారు. నేను ఇప్పుడు నమస్కారం చేసిన వెంటనే ఆ మదన గోపాలలో ఉండే మాల కింద పడింది. వెంటనే వైష్ణవులు కూడా హరిద్వారిచ్చారట, ఇక్కడే ఈ కార్యం సిద్ధించిందని చెప్పి పూజారి గారు మాల వెచ్చి మాల సోచి మెడలో వేశారు. ఆ విధముగా మదన గోపాలుడేమో ఆయన కోసం వెళ్ళాడు, వాళ్ళ కులాది దేవత మదన మోహన్. ఆ విధంగా అందరి యొక్క చేసి ఆయన ప్రారంభించాడు. కాబట్టి నేను ఈ విధంగా మూర్ఖుడుని, నీచుడుని, క్షుద్రుడుని, పాముడుని, పైగా వయసు అయిపోయింది, ఇటువంటి స్థితులు నేను రాస్తున్నానని చెప్పి ఆయన పరిచయిస్తారన్నమాట. ఆ మహానుభావుడి యొక్క అనుగ్రహము ఇంతమంది వైష్ణవుల యొక్క సంకల్పము చేత, వాళ్ళ వాంఛ చేత ఇంత పవిత్రమైన గ్రంథము మనకి దొరికింది. జై చైతన్య చరితామృతకి జై, కవిరాజ గోస్వామికి జై. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో নমঃ। আমাদের গুরুদেব কিছু বলবেন? মহাপ্রভু জন্মস্থান আবিষ্কার করলে কে? ভক্তিনাথ ঠাকুর। ঠাকুর সাথে প্রমাণ আছে নবদ্বীপে মহাপ্রভু জন্মস্থান বাবাজিরা করলো, গৌরব দ্বারা ওখানে ফাউন্ডেশন করে দিল। গৌরব সত্যি জায়গাটা করতে হবে, ক্ষমতা আমার ক্ষমতা আছে। গৌরব সত্যি জায়গাটা করার ফাইট করা আমার ক্ষমতা নেই। খাড়াই বাবু, জ্যোতি মালা, আওয়াজি মালা, খামার দেবী, মানে স্বামী হচ্ছেন পলিটিক্যাল টপ পোস্ট লিখেছে করা। হ্যাঁ বললেন তাহলে কি বলেন নিয়ে গেছিল। আপনি সামসি দেবেন এরকম জানেন? ভক্তি ঠাকুর আবিষ্কার করলে বলে সাতটা প্রমাণ আছে। কৃষ্ণকাল থেকে সেখান কি করলো দেখালো। আর কারকম করলো এটা, উনি গৌর বাড়ি থেকে গৌর সামনে বলে তুমি পারবে বলে, আমি তো বুড়ো হয়ে গেলাম, আমি কি জানি না, তুই জান না যে কি করলো ওটা। আর তোমার সবে আগের থেকে বিমুখ সালে সে ভক্তিটা সাতটা প্রমাণ করে, সাতটা প্রমাণ ইতিহাস প্রমাণ সব দেখ করলেন। খালি ওখানে ফাউন্ডেশন দিয়ে আসলেন যারা করে আমার বুড়ো হবে না কে করে বলে তুই আসো লোক পাঠিয়ে ফাউন্ডেশন কোনটা এটা নাম হলো যদি মানে ভক্তিটা করে। সেই জন্য
ভালো কাজে লিখে একদম ওইটাও আমাকে মঙ্গলজনক করে